हेलो पिले माने आशा करते समस्त भल थे एवं जो पिले माने भी पीएमटी ड्राइवर से माने रिटिन एग्जामिनेशन रे से माने क्वालिफाई छथि एवं फिजिकल पई जाय छिन सिलेक्शन होइछथि तो से बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। जो पिले माने फेल हो जाइछथि से माने मन करंतुनी काहे ना नेक्स्ट टाइम भाले से माने ट्राई करिवे एवं निश्चय सक्सेस हेबे। ओके तेज आज आम भिडियो कौन जाना जो आमर होता रिटिन एग्जाम चली आसी जहाँकि पीएमटी ड्राइवर तो तार प्रथम देखा पीएमटी पीईटी क्योंठी हम माने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एवं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तापर देखा केते तारीख हम फिजिकल हम केते दिन हेबो टोटाल आपनकर फिजिकल मेजरमेंट ड्राइविंग टेस्ट इटीसी एक्सट्रा एक्सट्रा केते दिन लागिबो सेटा हम जानिबा नै जानिबा प्रथमे केउ वर्गर एग्जाम हम। ओके तो आज वीडियो में ऑल डिटेल जानिबा जदि आम चैनल नुआ छथि चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करने भूलें। ओके क्या बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो यहाँ समस्त काम आसो तो चलते वीडियो को बर्तमान आरंभ करवा। देख पे मैंने यहाँ जो नोटिस बाहर आप पीएमटी रिक्रुटमेंट नोटिस बाहर कि 17/10/2024 रिक्रुटमेंट होता तार एग्जामिनेशन होगी तार बर्तमान रिटिन चली आसी। ओके तो प्रथम जाना ये केतटा भाकान्सी थी आप टोटाल 405टी भाकान्सी थी जहाँकि यूआर 216 एससी कैटेगरी 51 और एसटी कैटेगरी 138 थी। पे मैंने वीडियो टिके लंग हम तो समस्त मन दे देखिए कहीं आप मिस करेंगे तो आप सबकि जानीपारे ना। ओके तो प्रथम देखा आपणकर जो एग्जाम रहा एग्जाम प्रथम आप केबे हम देखु आपंकर जिते आसीज आडमिट कार्ड वेबसाइट आसीज आपंकर से डेट्रे मेंशन हो कि आपंकर केते तारीख रे आपंकर डेट्रे आपंकर एग्जामिनेशन आरंभ हो मिनिमम मुझे आपंकर यही सेप्टेम्बर मास सुधा भितर आपंकर समस्त फिजिकल एग्जाम हो। ओके तो प्रथम देखिए कौन आपणकर ये जो एग्जाम केते गुण पिला नहीं फिजिकल देखो आपणकर नोटिफिकेशन हिसाब से आपणकर जो एग्जाम होता तार 7 गुण पिला जाइछिंती कोठिकी ना जो फिजिकल जाइछिंती एवं ये जो ड्राइविंग लाइसेंस सॉरी ड्राइविंग जो टेस्ट हम से जाइछिंती। तो ये आप केतटा सेंटर बछा जाइछि फिजिकल आपणकर ये फिजिकल 5टी सेंटर बछा जाइछि। ओके तो 5 सेंटर मध्य आप कौन कौन रोचे 5 सेंटर मध्य आपंकर रोचे देखो प्रथमे भुवनेश्वर रोचे बालेश्वर संबलपुर ब्रह्मपुर एवं कोरापुट आपंकर ये 5टी सेंटर आप बछा जाइछि। तो जो एरिया पिला जो पाखापाखि अच्छा से एरिया पिला से पाख एरिया रे ही दिज्व। ओके बर्तमान आप जानले केते तारीख हेबो एवं केउं जगह रे हेबो। नेक्स्ट देखिबा आपण केते जो दिन रही देखु प्रथम आप कही जेहेतु आपंकर ए कौन रोचे आपंकर प्रथमे ड्राइविंग टेस्ट हम। ओके ड्राइविंग टेस्ट हम आप प्रथम हम तापर एथे आपंकर फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट हम एवं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हम। ओके एवं आपंकर डाक्तर परीक्षा हम। ओके मेडिकल एग्जाम हम। तो ये सब करने आपको मिनिमम 4 ରୁ 5 दिन समय लगे तेणु जो पिला भी पाखे रे से बेटर जो पिला दूर आसवे से मिनिमम 4 ରୁ 5 दिन रही सांगे व्यवस्था करके आनी जमीक पैसा पतर हो कि रही से समस्त व्यवस्था करके आसिया को पड़ो। ओके तो देखो ये आप देखीदे कौन ये आप जो एग्जाम हम प्रथम आपंकर ड्राइविंग एग्जाम प्रथम आपंकर हम से निजे लिखिदी। ओके ड्राइविंग एग्जाम रे आप देखु से देती कौन ना आपंकर एलएमवी माने लाइट मोटर व्हीकल एवं एचएमवी हेवी मोटर व्हीकल जो मैंने अच्छा से मैंने टेस्ट देवे है। तो ये आगे कौन आप बोनस मार्क अच्छी बोनस मार्क कौन मिल ड्राइविंग रे जो मानक हेवी मोटर व्हीकल अच्छी से 3 मार्क से बोनस मिल जदि से एग्जाम रे पिले पास कर कि जदि पास कर मिल जे पास न कर मिल नहीं। तो तापर जो मैंने भी पास करेंगे से ओरिजिनल जो ड्राइविंग लाइसेंस अच्छी से डिपोजिट करेंगे। ओके तापर जो मैंने पास करेंगे तापर से शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता करा जो पिला माने ड्राइविंग एग्जाम रे पास करेंगे से ही केवल यही सुजोग मिल। ओके तो जो मैंने कटिजे से मिल ना। तो ये आप प्रथम शारीरिक माप कौन रोचे शारीरिक माप ये आप रही देखो प्रथम आसी आपणकर कौन रोचे
ଏଥିରେ କାଟାଗୋରି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଯେମିତିକି ୟୁଆର କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ହାଇଟ୍ ରହିଛି 168 ସେମି ରହିଛି ଏବଂ ଓଜନ ରହିଛି 55 କେଜି ଓଜନ ରହିଛି ଏବଂ ଛାତି ରହିଛି 79 ସେମି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ସେମି ଫୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 84 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଏସି କାଟାଗୋରି ଏବଂ ଏସଟି କାଟାଗୋରି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି 163 ସେମି ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ 50 କିଲୋ ୱେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ 76 ସେମି ଛାତି ରହିବ ଏବଂ 5 ସେମି ଫୁଲେଇକି 81 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପଲସରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ରହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛାତି ମାପରେ 3 ସେମି କମାଯିବ ଆଉ ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ 5 ସେମି କମାଯିବ, ହାଇଟ୍ରେ 3 ସେମି କମାଯିବ, ଓଜନରେ 5 ସେମି କମାଯିବ, 5 କେଜି କମାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତି ମାପରେ 20 ସେମି କମାଯିବ। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ୟୁଆର କାଟାଗୋରିରେ କେତେ ଅଛି 168 ରଖିଛି, ଗୋଟେ 168 ହାଇଟ୍ ମାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଛି। ଓକେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ସେ ଆପଣ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସେ କୁକର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାଣି ବୁହା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବାର୍ବର ହେଉ, ଭଣ୍ଡାରୀ ହେଉ, ଯାହା ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଛି, ସେ ତା'ର 168 ହାଇଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଜେନେରାଲ ୟୁଆର କାଟାଗୋରି ଅଛି ତେବେ ସେ 3 ସେମି ହାଇଟ୍ କମ୍ ପାଇବ, ମାନେ 165 ହାଇଟ୍ ତା'ର ହେଲେ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଇଛି 3 କିଲୋ ଓଜନ ଦେଇଛି, 3 କିଲୋ ଯେଉଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତ 55 ହେଲେ ସେମାନେ 52 ହେଲେ ସେମାନେ ପାସ୍ ହେବେ। ଆଉ ରହିଲା ଛାତି 79 3 ସେମି ଦେଇଛି, 79 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ 76 ଏବଂ ହେଇଯିବ 76 ରହିଯିବ। ଓକେ, 76 ରହିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 3 ସେମି କମିଯିବ, ମାନେ 81 ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ମିଳିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ରହିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ବାକି ରହିଲା ଶାରୀରିକ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି 1.6 କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 1600 ମିଟର ରନିଂ ଦେଇଛି, ତା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ନୋ ମାର୍କ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ରନିଂ ରହିଲା, ରନିଂରେ ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ ନ କରିପାରିବେ, 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ କଟିଯିବେ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 3.66 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆପଣ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କରାହେବ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କରାଯିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କେତେଟା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଟାଗୋରି ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଯିବ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ନକ୍ ନି ରହୁଛି, ଚଟକା ପାଦ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ରହୁଛି, ଫୁଲିଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଧମନୀ ଯେଉଁ ଭେରିକୋସ୍ ଭେନ୍ ରହୁଛି, ଧନୁ ଭଳି ବଙ୍କା ଗୋଡ଼, ବାଉଲ୍ ଲେଗ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ସ୍କୁଇନ୍ ଯେଉଁ ଟେରା ରହୁଛି, ପୁଅର ଭିଜନ୍ ରହୁଛି, ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା କଲର୍ ଭିଜନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ଯାହାର ବି ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ବାକି ରହିଲା NCCରେ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ନାହିଁ, ମାର୍କ ମିଳୁଛି। NCCରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯାହାର A, B କିମ୍ବା C ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ କରାଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାଲି ଆସିବ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ରେଗୁଲାର ଟାଇମ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର PMTର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଓକେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।